Ano mo rin yung blender. Wala ka na yung blender. Pero huwag na magparaya. Mami va a salir con un amigo. Tú te vas a quedar aquí solito, ¿ok? Pero no me demoro, ¿ya? ¿Y tú? Basta tama na yung brakes. Para ganyan. Mira, muchachito, aquí te dejo el biberón por si tienes hambre. Mami va a salir a divertirse, así que yo me la vi. Chao. Iniwanan mo yung anak mo sa kama. Amiga, Nakipag ano. te dije que te ibas a divertir. Ay, amiga, pero es que estoy un poco preocupada por mi bebé. Ay, amiga, no te preocupes. Eres joven además. Hay que disfrutar la vida. Green mango shake. Tienes razón. Que viva la soltería. Ating lagyan ng gatas. Tama na. Asukal na lang. Sama kaya natin buto. Baliw. Mapait ba ang buto nito? Malang eh. Pobre criatura. Seguro la vecina de estar con el bebé. No la creo capaz de dejarlo solito. Más tarde. Ay, qué buena que estuvo la fiesta. Ay, sí. Ay, mi bebé. Mi bebé. Nasa Ay, ¿dónde next estás, bebé? dapat na ano tayo. Bebé. Bebé, ¿dónde estás? Oo. Bebé. Ano kaya nagana yung blender na yan nila? Ano? ¿Qué haces? Wala pa din sakit na. Iwan daw siya. Ang dami. Isang puno. Nakalimutan yung butos yun. Bueno, Oo. mucho sueño. Así que por si tienes hambre, aquí te voy a dejar el biberón, ¿ok? Yan yung mama. Yan. Creo que la leche todavía Uy. está bien y sirve. Bueno, es Ay, lo que dalawang hay. salang pala ito. Así que aquí está. Bueno, si no tienes hambre ya, pues mami va a Kunti-kunti descansar. lang tapos saka ilalagay ano, ganun ang pag-blender. Pangubad sa baka sira yan. Ilalagay na nga natin yelo. Ay, kunti-kunti lang nga. Yun yung point ko. Track mo. Al día Ito siguiente. yung masunod pa pamalagay. Adelante, amiga. Pa. Ito. Umalis ka dyan. Aray. Matama. Ay, amiga. ¿Sabes? Nos vamos de vacaciones por 10 días. ¿10 días? Ay, sí. Sí, nosotras dos. Pero hay algo que me preocupa y es que nos falta dinero. Ay, amiga, por el dinero no te preocupes, ese yo ya lo consigo. Pero, bueno, a mí lo que me preocupa Ito, medyo malambot ng es tamis. este bebé. Ito. Ay, amiga. Ito. Ay, déjalo aquí. Total, ya aguantado un día. Yo creo que puede resistir mucho más. Ay, sí. Entonces, vamos. Yun, ilagay mo daw yung ano rin ng blender. Ya que aclares ese punto, me siento Bueno. más tranquila. Pero... Dito, sa may lamisang maliit. No te preocupes. Que de eso me encargo yo. Sige, sige. ¿Cómo estás, Ana? ¿Pasó algo con el niño? Está bien. Solo que está... Pero si hace 10 días que deposité lo de la pensión de mi hijo. Ay, pero tú sabes muy bien que se va todo en los gastos del bebé. Pero...
Tatakpan ko na to. Isisilipin natin ang isang kuweba na pinagtaguan ng mga Huwag mo na ikaano po yun na. Kaya mo na nga. Yung video naman, hindi naman hukay ng ginto. Ang kuwebang ito. Ayun na baga nakatutok ka naman gusto mong video. Santa Teresa, Pag ano mo naman muna, pagtuunan naman muna. Hindi naman ganyan sinusundo. Anong hindi ba? Paano mga ano yan? Pag bali yan, paano nga? Deng, durugin mo pa lang ito, Deng. Durugin mo pa. Dito. Martilyo. Pabuo pa yung yelo. Buo pa yung yelo nito, ah. Yung cellphone ko. Ano na naman yung chinilas bilis na gamit mo? Ako po kasi nilaw ko. Yung mani mo to, no. Yung mani mo. Oo, yung mani mo. Tingnan ba't may yelo? Bibili. Ano, Papa? Hanggang dito mo pa, oh. na halos 5 minuto. Kaya natin. Gusto umalis ka daw dyan. Isang may buhay na gulong ang pilit na inaalis ang sarili sa lupa. Umiikot-ikot hanggang sa nakalaya ng Maliliit na alam mo. Uy, awa. Meron pang ang laki niyang itim. Maliit lang yung mga maliit. Tigman mo. Kung kulang lagyan mo asukal. Ang babaeng ito ay namili ng pagkain sa madaling araw. Metal, ngunit ang presyo ng Baba ng binayaran niya dito. ay maayos. Kaya tuwang-tuwa akong natagpuan ang sasakyan Yun daw pa? tinulungan siya. Asim pa. Asukal. Asukal. Bumubula pa, oh. Baka bumubula, oh. Bubula talaga yan. Bumubula, oh. Ubusin mo na kaya yun. Brace, ikaw na kayang gumawa, Brace. Ginagawa ng mga tao ang Green mango shake yan. Green? Eh, pala green yung kulay, oh. Pag matapos na yan, pwede na yan.
Wala nang yelong buo. Ano? Wala Lagyan na mo pa? ba yan? Lagyan mo pa. Lalagyan mo pa? Hmm. Lagyan mo pa para masarap, para malamig na malamig. Kaya hindi nakatiis na tumakbo pabalik upang suriin. Nakita niya na Ayos na. napatay ang oso. Nakaupo Yun ng daw. bata at kumakain. Huwag mo nang lagyan yelo. Tama na yan. Yun na. Bata. Off ko na. Kaya nag-aalala na ipasa ang kanyang mga kasanayan. Papay,